Den dawa mani yoro. Iyeti no ngarok makisha kaboran voton kwe. Ti député na. Ti amye trasa kandam gomda yare ruwa wa ulimba hatondo ya ni yarse ba matonka goba magwamye. Akina memna juwenka. Ti amwa ka voton ko MPP heman woto me. Ai. Itiram ti mana tonda yora rok. Dengnab c'est kata député la manta majorité. Be bank te bo na yenti cohabitation. Cohabitation ya bwen. Tenga na be yingri. Akata premier ministre. Akata président de l'Assemblée, akatu yetana mana solon konka, akatu yetana wa sabkane, manwa izini ya toro. Den nyam han kien tikin kora, kwa Rockman Kisha Kabora, nyam ki député de Mazire, betiki, encore MPP wa. Nevembe, wadan wiliga. MPP anenge ntwele azal be liste zugu man pana voton ko ye abala be liste zugu am pano ngaye wa wa kanon ma me be zo wen la nonga roke den ton kwesa bala tebgerbe kan siwa ayinga kire de me ayinga kire da me balam da zinye ala me ta tiri da no to ne ahwa yewa anya sama yene hewa ro na to siwe wa ma no mieme yamla amila me ka ta zima da karagoto ba mim ti kira sabse yela kwa batore bila me ti ton zunoa sabram zunoa aya wuso à directeur national de la campagne, président du parti Mbeka, à premier ministre Mbeka. On nengo atonde, be tenga no boda, la wona sonti manare. Amin. Sabramba, ton lancer campagne waka, avat mam sig tribune de Zugu. Amna ko samti mbem ka gilfa e bi ki yalse ba ali podam yi ki yalse. Yikia. Tout le monde. S'il vous plaît. Parama, il marama, nanamsa, gendama, nen kam fatara tundu. Am datam tir koswen second pista, nen kam fatundu poga. Ko wen te wen malagarok yella tira tuni zabara tuni borogo. Te wen malaton yella kario kati député rama bir pa mazembala. Second pista, lam kot net kam fa tara tundu. Wana de fa ko to wana de fa ko to are hay man woto wa zama he ya woto ko tire na mbesuka ba mim ti ko saka de me la mam yima me mam wa yeti ne ba yika mam yima mam ne mam da silmisa yam da de yiki e bala yam ko saka de de silmisa le ba zinti ko saka de Then, Bamna Bazakweza Woto, l'ambos directeur national de campagne, Tebko Sour, Sabnar, en coma, Premier ministre Abeka, Excellence Monsieur le Premier ministre, je vous demande de prendre des mesures énergiques contre la population de Saba pour assassinat, pièces détachées de nos véhicules 4x4. Den Sabra Mamoue m'a déposé à plein Premier ministre Yam Hamman tonte la pièce détachée. Am gananto yure balamento yura sabi ibn wa yelle yamme man tuguti ko sabe yamme teme kinga war mo sonwa
Wabweza. Pampayeni. Basi yella yo na kin wani mosunwa. Then Sabramba. Iwo MPP iwo rokela wina woya. Amen. Wina neri fa koto. Amen. Wina kitin mi tartiri. Amen. Ikosi la barka. Merci beaucoup. Et pour ça. Allô. Merci beaucoup. Ouais. Sambisi wenu paka sanga tiruwa wakayo kampai watoto ba wenu paka soba. Ibaraka. Kamana président. Nene na le bare mo birfu. Na diola wa kentore. Nana gatamni wa wala sunole kiligu. Tedera sana ba. Rastafari. Kama
Le monde est un livre, chacun doit écrire son histoire avant les parties. Sana Bob, merci beaucoup. Alassane Kaboré. Camarades, distingués invités, mesdames, messieurs. Allez, la main. Le pilote de la campagne présidentielle Yeah. et législative du mouvement pour le progrès, Yacina. MPP, est là cet après-midi. Ce pilote n'est autre que le camarade Simon Compaoré, président du MPP, directeur national de campagne. Le moment est venu pour lui de s'adresser aux militants, sympathisants du MPP. Simon Compaoré. Gafara Timam Danangu Mame Ya Uzro La Yara Handukano Ajuka Zanga Renanchi Tomye Kwe Buzure Mnate la me Wanasara Mingomna sans objet. La maman botone ne wam sur panome ne ton hawayen bumninga kan saba zabra ye yaren netia tile ne mam tomze kom kwera on winige te Arok Mar Christian Kabore Hayak Tondo Tede Jesse Timoninga Tonsona Cha Pumwa Bimwen Songe Tayam Yimora Ning Kong Soba Amime Tiruna Lakadio Militarama Todama Yakya Anama lancement la campagne de la province Radio Denda Yebe Kario Mambe Kario Den Kario Yel Katen Wagomde Teton Woro Seram Peche Mpawa Kelere Lad Winnery Tiaton Meyeli Adiarea Lamamu Wakazabra Lahan Dengam Nancheng Tori Amdatame Ampose A Christophe Aridabile Tia Bamba La Président Rock Kaboriakia
to get go nemo yelle to bonti isri la ya sida neba yiba apai tenga yeye akale abudi la hanje hob mo masoa winda bi pour yemre bala arok boursa à Christophe Marie Joseph Dabir boursa au yiba fa ya mitba ya neba hantara experience wa sakan handa gumma den ya juno tinin konga soba atar tum twetweya tabasre na fa runna na waka babita yoba meram da runna we la basa bene na waka iwo lamla wena woya wena pelerizo wa bole la runna wa ya spécial la ya melamtia campagne wa pacre cardio la niveau national la runna wa ya mahayimi mampayimi runda ya le 31 octobre 31 octobre Umayo Holowe Wado Kudeme Yi Basi Burkina Faso Yi Basi Wenma jeune dama Yare la ton inquiété ya d'accord neba Wenma Paba Yare la ton inquiété ya d'accord ne Paba When Maradna Namsad Nikema Nifama Namane le 31 octobre 2014 Wen Songdo Yi Bezim Darame La tenda yi tinkum Dendet Hantede Il Puda Ringto Dama Budu Nibni Sampam Polo Tobyake Tonte Dame pour le Bouddha La et Tedame Nibni Safan Wena Songwe Tobkele Chang Titoronta Wakat Ninga Nama Hanambasti Ti transition au Wawa Ted naman campagne en man élection te wen pak porta yalanga on lowe te MPP ne rock so kame yare sababu ankita rock neba nyaka yumanua lowa tayitenga naba den Tonte wa ta 31 octobre yimi e kate yimi dendet suluguda de zutu kidba yinga wena mateng tobagande wena kelembel so buda wena kiti bumninga hamma nawa tonda tolen yimi tibaru wam pama me toblerik nama le rolo Bidikele yi neba na yi bokum mengramba te obiye la me nina sarana ya gafun wala bningala a verset wano mamam obiye la me l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Wena kiti pipi soba humilité qui précède la gloire. Den wen maname
tɩ kele yaa rũnnã la d pakd campagne wã la a bala zoeen gomame a dipama gomame naaba gomame la mame na n le lɛɛg n wa a zugu tɩ pagb yɩ taba pa parki la zĩig ye yaa b yẽesmẽ wã dẽnd naaba yeelame tɩ kaad yooka yaa arrondissement rãmb piila yiibu yaa commune rural dãmba yoobe tɩ sã n na taba tɩ a tɩms commune dãmba la arrondissement rãmb piila nii tɩ b gaas n wa tɩ b waka sãaba a bala yeelame c'est pas fortuit yaa rẽna la m dat n pʋʋsg wã nebã fãa sãn ka miime n yaa bũmb ninga n kɩ tɩ b wat kaanẽ wã y nonga MPP y nonga roke y tõe tʋʋmde y tõe mobilisation zo'n boada moy tɩ pa nini dẽnd tõe n da gilgame n ka wa sãaba dẽnd na n pʋʋsame sãab militant rãmbã b nanamse b pagba b jeune dãmba b nin-kẽemba sã yaa sɩda yãmb maaname tɩ sãab zug zẽkre n ket n zẽkre la wẽna kɩt tɩ ye wa dipama sẽn bõosem soaba wẽnna kɩt tɩ yãmb sẽn yaa commune rurala ka ne bilf bala bɩ b wa kell n boonne tɩ commune wala sẽn dat b n baasã commune urbaine tɩ mam wa ya maire mam da gomname min deeme n yetɩ sãaba yaa 6e arrondissement de Ouagadougou la rũndã wã mam lebsam noorã poore yãmb yaa neb sẽn welb n yɛsẽ wa toɛɛga sẽn yɩ n welb n yɛsẽ tosra toskara t'a yaa yʋʋngo yaa wĩntooga welb n yɛsame wẽna kell n kɩ tɩ kẽng taoore n da yeelame tɩ n pa na n kaoos ye t'a bala wingame tɩ yʋʋma nu wã sẽn yãkã n kõ rokã n kõ MPP wã tɩ tõnd yãaga wã t'a tʋm yʋʋma nu wã rẽ a tɩlɛ t'a a ra pa rɩka menga a ra rɩka menga bũya bũmb-meng n ka saade n maan wa kandida rãmba taaba ye yaa bãmb piila tãabo n baood n dat n zã Burkina Faso yʋʋma nu wã sẽn watã pagã ye la rao piila yiibu la koom bee tɩ kosok bee fãa yaa kandida rãmba la tõnd kandida wã sẽn yaa Roch Marc Christian Kaborã yaa ned sẽn zoe n tʋme la sẽn zoe n tʋma tɩ tʋʋma rigda sɛɛb zĩigẽ wã yʋʋma nu wã tʋʋma t'a digda sɛɛb zĩigẽ wã yaa tɩlɛ tɩ baa sãn da pa na n bao yaa tɩlɛ ne t'a wĩneg zãma wã yʋʋma nu wã wẽnd sẽn sõng yẽnda tɩ yẽmb me tõog n tʋm tʋʋm ninsã yẽnda la nasaarb sẽn boonde tɩ devoir de redevabilité la yẽnda wã b zoe n gomame yãmb mana miting rãmb ka nebã saaga sagsẽ wã yaa laafɩ wa zĩiga kaadmã rãmbã n na n le sok b menga tõnd pa me a rok sẽn maan yʋʋma nu wã ye bala yãmb nafa pʋgẽ mesure ninga rok sẽn dɩkã nafa pagba a naf kamã a nafe koms rãmbã dẽnd d pa na n kaoos beene ye y fãa rigda logtɔ yɩ y mi bũmb ninga noog ninga sẽn dɩglge tɩ b tũudenda tɩ yaa sababa sõngde wã le yaa koomã zĩige
ati pama goma kane on wini forara ma hon tukui depuis 2015 tinan taruna nindara mbalaton giliga me ntokom pak bulsi abaning château yeme ya kwira mbasamande tel pana ko bene le ya shewa a sabramba yama yiti kami chevore a mamitam ti bumun ka normal sa ya ne mi che vore ya yamba bala yamda tara julesi ti bilul bilfa ti sewa wa yi woro wa cheka ti bugumwa ti yeltete wa le ya tumon tumoy den ne wa de pana ko si ti san wa ya tozo ya yam nan to nebni sa sampami darok tuma mumu din ton campagne wa na yi campagne civilisée bada itarpanga atar suri ituma me woma bisi tara hanten tose sale ya tasme tumni sa hambe de tore tarokrat te wen sansak ti zama wale tikka jugu be to tuma ye ya fas mbe jugu tarok li la yenda ta kese bro ab hambon ti programme 2011 2021 2025 donc yeme ya viendra din dewa ton sa wana manat campagne wa mbode la me zamani safa mbe kanwa el para to ne die fo ha wa to neba ya honto hon kabe wala suyikri ton tuma me ton data mendi ko wera ab ha wa kotonti ton na man longoma idikda tawa pusuka anto hontum gumni nga yuma nuwa hankela maha tidun winigi ya puta rok le bodan dat nama yuma nuwa wata buelara tamane ednandi ka were mbili ke bene la diolo mbas masa on winigi neba ton he ya kuka wo ro kuka wo buelada na mane buelada na manti kuka wa yi vienna yi kwira ade ya woto la tonna mane la neteme wa tabagat nore la bada han wanan le kasoba et demande parenthèse l'air par parenthèse la l'air wa et gomme jugu ya woto den tondi ka sardo ne tenga to damba ni seniwa ni sensewa la société civile te ton campagne wa ananta la sande den ne bode la me te kelen tu baton hondata tenen ha wada mana panga a ton me na yak mum mana la de ketin talore den zabra ton wa me nan pusi barka ti détermination bene yamba sans pas détermination ne kana waka hal midi wati winto wa wedam to ketin zika kezini kamba tiruk raturu to ketin zika et marama una kwenhendati dender wa me nan pusi fa barka lad kelem pi on winiya te to kenga tore te campagne wa yara tan pisila ayemre lad pusi fa barka nebni sa fa antore on wa wodo on wa puton tor soba arok ma Christian Kabore te demi me te sabab yo kompamba
b sam lebam soaba wẽnne tɩ wʋsg wa n pʋʋse wẽna maane neere neere mana famille wã neere la wẽna maane neere d miime tɩ beoogo b na n mana veeye le 2 wã b na n talla kũma n kẽng b tẽngẽ wã tuɩɩre tɩ le 3 wã yi beoogo bɩ b maan meese la tɩ solg d saabmã programa la wotone la d sã n maan yẽnna n sɛ a rok na n yi beene a na n zĩnda le 5 ans bobo tɩ yaa bobo la a na n sɩng tʋʋmã beene meeting bedre la tõnd voog n dɩglg beene le 5 ans wẽnd sã n sõnge n taasdo d na n mana meeting bedr beene la meetingã ka na n yɩ place la nation ka na n yɩ place wara yaa stade sangule la mizana sã n yaa belde segdame tɩ sã n wa na n tʋme bɩ yik wa tãnga yaa rẽnda la d sẽn na n kẽnge stade wã sẽn tõe n waba tao dãmba tɩ wa yib ne fe be b wa sẽn pa tõe me bɩ gese kelg radio rãmbẽ wã la a gese television wã tɩ na yɩ nimsa la a sãn yɩ bobo a na lɛg n wa waoodgo n wa sãama sã n kẽnge fada gurum dãmbã tẽnga be yaa le 7 meeting bedr n be be fada a sã n yɩ fada le 8 ans b na n siga tẽng kodgo be me na n yɩ meeting bedre b n yɩ tẽng kodgo b na n kẽnga maanga be me na n yɩ meeting bedre b n yɩ maanga b na n lɛg n wa waoodgo n wa saag n kẽng sĩn-miisã tẽnge doori sã n yɩ doori b na n wa le maana meeting bedre kaya sãnemã tẽnga n yɩ be n wa maan meeting bedre zɩɩ yãre wubd tẽnga n yɩ be a lɛɛg n wa waoodgo n wa sãama sã n kẽnge yaadsã tẽnga wa yugi pãng tõd saabo be la a na n kẽnge n tʋg n zɛk koɛɛga be me na n yɩ meeting bedre a sã n yɩ beenemã sã a na n lɛɛg n wa waoodgo n wa pargmã sã n kẽng lobiga wa sud west premier ministre David Dam tẽnga n tɩ maan meeting bedr be a sã n yɩ be a na n kell n kẽnga Banfora bangi wa sẽn be tẽng ninga wã n tɩ maan meeting bedre a sã n yɩ be a na n lɛɛg n wa bowo n wa sãage n kẽng de dugu n tɩ maan meeting bedre sã n yɩ de dugu b na n vug n wa kʋdgo bul-kẽem soolmẽ wã n wa maan meeting bedr be b sã n yɩ beenemã sã b na n lɛɛg n wa wogdgo kadio soolmẽ wã n baas b meeting rãmbã la wogdgã ka na n yɩ place la nation ye yaa stade du 4 août dẽndẽnda wã sã yaa neb ninsã fãa sẽn tog n wab ka wã d mim n tɩ zĩiga lebga bilfu la le 20 wã 20 novembre yaa meeting bedre pa taabrã d sẽn na n maan stade du 4 août tɩ d bõosde tɩ fãa sẽn be kaanẽ wã sãn pa pagb sẽn tʋte t'a raara tɩ b na n kũm dogem d datame n yãnd pagba fãa stade du 4 août pʋgẽ
ni kema ropa sampa barare kwiran yikfu bima rohna maneti wayi nifi et de jeunes tas immédiatement mobilise ya pour sadba ya comme bible qui franzil bene te datame te le vewa hawayi stadwa bidmi te de gada de bon den nawa haya sobe ne wongo imana nere wena mani nere wena lepsi yini lafi la wena kodo bum ninga da hambora tit sampa mbid wisa do menga tini bi sambe bwetuwa ambe galan temsuwa o bangi ti madaba lileer lewa ton bo sone am ya wotune e nambo same pus na nam sambase na nam sa mama mizi ninge hoto alasande ye la mama ha alasan ti widrame ya sida lam teti le vin na widrame yi roto neda ye o palais de la wood toto hankayil tokye ade bezanoa ya la nava donc avant wakano ataravore a poser la baraka et wonga kano la le vin a sonwedo ya mam patin fulu pula hankane le vin wa mamela ning pula on wa ti leron wi de no manare on wi ne président on wi ne ton candidat wa rock mal Christian Kabo de be pure la ne wa je mime denda ye la mette posi baraka ni tumni sa mana te winning tre yamson posi la baraka wena konni ndale Samisi wenu pasasana Tunuwana Basilu pasasana Camarades, président, distingués invités, mesdames, messieurs, nous allons clore ce meeting par l'hymne du Tachi.
dans vos familles respectives. Bon, Victoire au MVP. Voilà, quand on va voir la terre, là, c'est, hein. Bon, Oui.